अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। लोग कहते हैं और बिल्कुल सही भी कहते हैं कि मियाँ बीवी को हर बात एक दूसरे को बता देनी चाहिए और कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो भी बात दिल में हो वो बोल देना चाहिए, जबान पर आ जाना चाहिए। इससे रिश्ता मजबूत होता है, बिल्कुल पानी की तरह साफ और शफाफ रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मियाँ बीवी को एक दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, छुपा देना चाहिए। बल्कि छुपाने से मेरी मुराद ये है कि वो बात जबान पर नहीं आनी चाहिए, बल्कि आज जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो जबान पर आ जाने से मियाँ बीवी के रिश्ते खराब होते हैं, हो जाएंगे और होते रहते हैं। आज मैं आपको वही बातें बताने वाला हूं जो मियाँ बीवी को एक दूसरे से नहीं कहनी चाहिए, बल्कि दिल में ही रखना चाहिए। मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहूंगा कि ये बातें दिल में आना भी नहीं चाहिए। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, अपने लाइफ पार्टनर, अपने शरीके हयात पर कभी भी एहसान नहीं जताना चाहिए। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल, कि बहुत सारे शौहरों की ये आदत होती है कि वो अपनी बीवी से ये कहते रहते हैं कि बाहर निकलो तब तुमको पता चलेगा, पैसा कमाना आसान नहीं होता। तुम्हारा क्या है, तुम यही बैठी रहती हो, घर में ऑर्डर कर देती हो, हुक्म कर देती हो, बाहर निकलोगी तब पता चलेगा। 10 तरह की प्रॉब्लम हम मर्दों को फेस करना पड़ती है। बहुत सारी बीवियों की भी ये आदत होती है, वो भी किसी से कम नहीं है। वो अपने शौहरों से ये कहती है, तुम्हारा क्या है, तुम तो सुबह चले जाते हो आराम से, शाम को आ जाते हो आराम से, दिन भर घर हमको मैनेज करना होता है। मैं जानती हूं, बच्चे संभालो, खाना पकाओ, कपड़े धो, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की, यानी दोनों को एक दूसरे पर इस तरह एहसान नहीं जताना चाहिए, क्योंकि दोनों ने शादी की है और शादी का मतलब बराबरी का होता है, एक दूसरे के साथ निभाना होता है। दोनों के काम अपनी अपनी जगह अहम है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई अहम कोई गैर अहम नहीं है और दोनों ही यानी इंपॉर्टेंट है। इसलिए एहसान जताकर, एक दूसरे के सामने अपने काम को अहम बताकर, एक दूसरे पर एहसान जताकर कि मैं ज्यादा, मेरा वर्चस्व है, मेरे काम ज्यादा अहम है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे काम कुछ भी नहीं है, इस तरह का एहसान जताकर आप मियाँ बीवी के रिश्तों को कमजोर भी करते हैं। और एहसान जताने से क्या होता है कि यहां से झगड़ों की शुरुआत हो जाती है, ये जंग का बिगुल होता है, यहां से जंग की शुरुआत होती है। दूसरी चीज होती है कंपैरिजन करना, मुकाबला करना, तुलना करना। याद रखो, कभी भी अपने लाइफ पार्टनर, अपने शरीके हयात का मुकाबला किसी और से नहीं करना चाहिए। बहुत सारे शौहरों की ये आदत होती है कि वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम्हारी सहेली को देखो, फलाने की बीवी को देखो, कितनी मेंटेन है, अपने आप को कितनी मेंटेन रखती है, कितनी स्टाइलिस्ट रहती है, और एक तुम देखो, तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। और बहुत सारी बीवियों की भी ये गंदी आदत होती है कि वो अपने शौहरों से कहती रहती है कि अपने दोस्तों को देखो, अपने फ्रेंड सर्कल को देखो, कितने फिट है, कितने स्मार्ट है, कितने गुड लुकिंग है, और एक तुमको देखो, तुम्हारा पेट बाहर आ गया है, न जिम जाते हो, न वर्जिश करते हो, तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। मेरी सहेली के हस्बैंड को, उसके शौहर को तो देखो, मेरी सहेली को कितना घुमाता है, आउटिंग कराता है, शॉपिंग कराता है, और एक तुम हो, कहीं भी लेकर नहीं जाते, न शॉपिंग कराते हो। तो इस तरह की जो दिल दुखाने वाली बातें हैं, अपने लाइफ पार्टनर, अपने शरीके हयात के साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें करके आप एक दूसरे को नीचा दिखाते हो। शादी तो बराबरी का रिश्ता है ना, कभी भी एक दूसरे को छोटा फील न कराए, छोटेपन का एहसास न दिलाए। इससे मियाँ बीवी के रिश्ते में तनाव बढ़ता है, तनातनी शुरू होती है, जिससे आपका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और तलाक तक पहुंचता है। तीसरा है डिमांडिंग एटीट्यूड और डिमांडिंग डायलॉग, यानी हर वक्त ऐसी चीजों की डिमांड करते रहना
जो अपने शौहर की हैसियत से बाहर हो। ऐसी चीजें अपने हस्बैंड से मांगना जो, जैसे कि मुझे जेवर ला कर दो, मुझे आईफोन ला कर दो, मुझे एक्टिवा दिला दो, मुझे महंगी महंगी ड्रेस दिला दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर शौहर कहता है कि देखो मेरी ताकत नहीं है, तो फिर बीवी का जवाब ये होता है, फिर मुझसे शादी क्यों की? जब मेरे खर्चे और मेरे नखरे ही तुम उठा नहीं सकते तो मुझसे शादी करने की जरूरत क्या थी? तुमको शादी से पहले ही सोच लेना चाहिए था। इसी तरह शौहर भी डिमांडिंग होते हैं, वो भी किसी से कम नहीं होते। उनके पास भी एक लंबी लिस्ट होती है, जैसे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, खाना बना लिया तो क्या हुआ, कपड़े धो लिया तो क्या हुआ, बच्चे संभाल लिया तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए करती क्या हो? तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त है ही नहीं, मुझे क्या मिला तुमसे शादी करके? अब बताइए, क्या इस तरह की बातें करके या इस तरह की बातें मियां बीवी को या बीवी को मियां से करनी चाहिए? कभी भी नहीं। इससे रिश्ते टिकते नहीं हैं, बल्कि खत्म हो जाते हैं। ऐसी बातें करने से आप अपने लाइफ पार्टनर का, अपने शरीके हयात का दिल तोड़ रहे होते हैं, और जहां दिल टूट जाते हैं वहां रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं। तो कभी भी अपने लाइफ पार्टनर की हैसियत देखकर, उसकी ताकत देखकर डिमांड करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की जरूरत समझ आ जानी चाहिए। जब भी यानी शौहर का तनख्वाह हो जाए या उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाए तो वो खुद ही अपने बीवी के लिए कुछ हदिया, कुछ गिफ्ट लेकर आ जाए। या बीवी को ये करना चाहिए कि जब शौहर परेशान हो उसके लिए कोई अच्छा सा खाना बनाकर, यानी डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। बस रोजाना कुछ ना कुछ डिमांड, मुझे ये ला कर दे दो, वो ला। अपने पड़ोसी को देखना, अपनी सहेलियों को देखना। और देखिए, बाहर से सब अच्छे लगते हैं, अंदर का दुख हर एक को उनको ही पता होता है। वो आपके सामने तो सिर्फ मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस चमक के पीछे क्या अंधेरा होता है वो लोग नहीं बताते। इसलिए अपनी जिंदगी का, अपने शौहर का, अपनी बीवी का कंपैरिजन दूसरे से न करें या उनके कपड़ों से न करें। क्या होगा कि आप अपने शौहर की ताकत को देखें, उसकी इस्तिताअत को देखें। आप भी अपनी बीवी की ताकत, उसकी इस्तिताअत को देखें। ज्यादा डिमांडिंग होना और ताकत से बाहर शो ऑफ करने की कोशिश करने से आपका रिश्ता कमजोर होता चला जाता है। चौथा है एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना। यानी मिसाल के तौर पर, अगर आपकी बीवी वर्किंग है, जॉब करती है, काम करती है, और कभी वो थक कर घर आती है और अपने शौहर से कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूं, तो बहुत सारे शौहर क्या जवाब देते हैं? मैंने कहा था तुमको जॉब करने के लिए, मैंने कहा था तुमको बाहर काम करने के लिए। इतना अगर थक जाती हो तो घर पे बैठो, छोड़ दो जॉब, बाहर जाने की क्या जरूरत है? और मिसाल के तौर पर, अगर बीवी वर्किंग नहीं है, हाउसवाइफ है, घर में ही रहती है, और कभी कभार बीवी कहती है कि मैं बहुत थक गई हूं, तो शौहर का जवाब क्या होता है? अरे तुम घर में रह के थक जाती हो, ऐसे कौन से पत्थर उठाती हो, ऐसे कौन से पहाड़ उठाती हो? और दूसरी तरफ बीवियां भी कम नहीं होती। देखिए, जब भी शौहर बाहर से थक हार कर घर में दाखिल होता है तो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और चिड़चिड़ेपन के साथ बहुत सारे शौहर घर में दाखिल होते हैं। तो अक्सर वाइफ, उनकी बीवियां इस तरह से उनके साथ पेश आती है, इस तरह की बातें करती है, तुम तो हमेशा ऐसे ही घर में दाखिल होते हो, जब भी घर में आते हो तुम्हारा मुंह लटका हुआ ही रहता है, तुम हमेशा चिड़चिड़े ही होते हो, जैसे सारी दुनिया की परेशानियां तुम्हारे ही साथ है, मैंने तो तुमको आज तक खुश देखा ही नहीं। अब आप बताइए, इस तरह की पागलपन की बातें दोनों तरफ से जब आएगी तो झगड़ा नहीं होगा तो क्या प्यार होगा? दोनों के काम, देखिए, दोनों के काम अपनी अपनी जगह अहम है, दोनों के कामों के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। इसलिए किसी को भी किसी के काम को कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के कामों का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। कभी भी एक दूसरे के कामों को और एक दूसरे को यानी बुराई नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के काम की या एक दूसरे की यानी क्रिटिसिज्म से बचना चाहिए। पांचवी चीज, दोनों को भी बहुत सेक्रेटिव नहीं होना चाहिए।
مثال کے طور پر اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے جیسے فون کے اوپر، موبائل کے اوپر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جیسے دونوں ایک دوسرے سے کچھ چھپا رہے ہو. یعنی اگر فار ایگزامپل اگر بیوی فون پر بات کر رہی ہے اور شوہر آ جائے اور دیکھ لے کہ پوچھے کہ کس سے بات کر رہی تھی، تو بیوی کو بتا دینا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی ٹال نہیں دینا چاہیے. اور اسی طرح اگر شوہر فون پر بات کر رہا ہے اور بیوی پوچھ لے کہ کس سے بات کر رہے تھے، تو شوہر کو بھی بتا دینا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں چھوڑو تم، ایسے کچھ خاص نہیں ہے. ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے. ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن شک کو داخل ہونے کے لیے جگہ مل جاتی ہے. دونوں کو ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ چھپا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ڈیٹیل میں مت بتائیے، تفصیل سے مت بتائیے، لیکن کچھ موٹا موٹا تو بتا دیجیے. جیسے بیوی کہے کہ میں ذرا میری بہن سے بات کر رہی تھی، میری ماں سے بات کر رہی تھی، میری سہیلی سے بات کر رہی تھی. شوہر بتا دے کہ میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، اپنے باس سے بات کر رہا تھا، یا اپنے جو بھی بزنس کے بارے میں، نوکری کے بارے میں موٹا موٹا وہ بتا ہی دے، ٹالے نہیں. اس سے شک پیدا ہوتا ہے. چھٹی بات، ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے. عزت نفس، شوہر کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا، دونوں کی سیلف رسپیکٹ یعنی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. لوگوں کے سامنے یا کسی کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے یا دونوں کے سسرال کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے کہ جس سے سامنے والے کو شرمندگی محسوس ہو یا اس کے سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچے. ایسا کبھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے یہ الفاظ ہم بول دیتے ہیں بھلے ہنسی مذاق میں کیوں نہ ہو، لیکن جب سامنے والے ہنستے ہیں، سیلف رسپیکٹ بڑی چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، کبھی آپ گاڑی سے گر جائے یا پھسل جائے یا ٹھوکر لگ جائے تو آدمی سب سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ زخم کا لگا، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں. اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اس کا زخم اس سے بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کو اس کا زخم چھوٹا بھی بہت بڑا لگتا ہے، کیونکہ وہ زخم اس کے سیلف رسپیکٹ پہ لگا ہوتا ہے، اس کے عزت نفس پہ لگا ہوتا ہے. ہم ایسے ہلکی پھلکی مذاق میں کسی کے سامنے اپنی بیوی کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے کچھ ایسی یعنی طنزیہ باتیں، مذاق والی بات کر دیتی ہیں، لیکن سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے. اس سے بھی جو ہے دیکھیے الفاظ پتھر ہوتے ہیں، پتھر کی طرح ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے رشتوں کو لہو لہان کر دیتے ہیں. ساتویں اور آخری بات، میاں بیوی کے درمیان کچھ بھی پرسنل نہیں ہوتا، سب میچول ہوتا ہے، یعنی سب آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے کبھی میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے یہ نہ کہے کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، یہ میرا پرسنل ہے، یہ میرا الگ سے ہے، یا یہ میرا، میں اس کو دیکھ لوں گی یا میں اس کو دیکھ لوں گا، تم اس میں انٹرفیئر مت کرو. پرسنل کچھ بھی نہیں ہوتا میاں بیوی کے درمیان. خاص طور سے ہر معاملہ ایک دوسرے پر کھلا کھلا ہونا چاہیے. اس سے دل بڑا ہوتا ہے، دل میں محبتیں پیدا ہوتی ہے. ارے بات سمجھ میں آئی؟ مجھے امید ہے کہ ان 7 باتوں کو اگر آپ اپنے دل میں ہی آنے نہ دیں اور دل میں بھی آ جائے تو اسے چھپا کے رکھے، زبان پر آنے نہ دیں، تو انشاءاللہ میاں بیوی کے آپ دونوں کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہوگا، اس کی جڑیں مضبوط ہوگی، کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے، فساد نہیں ہوگی، طلاق تو بہت دور کی بات ہے. مجھے امید ہے کہ آج کی باتوں سے بہت کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو سیکھنے کو ملا ہے تو آپ آگے اسے ضرور شیئر کریں. مجھے ایسی امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سارے میاں بیوی کے ٹوٹتے رشتے، ان کو ان کی غلطیوں کا احساس ہوگا اور وہ رشتے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے. تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سال 10ویں کلاس میں کامیابی حاصل کرنے والے بچے اور ان کے پیرنٹس کو شاہین اکیڈمی کی طرف سے مبارکباد ہے. جو بچے سائنس کے ذریعے آگے پروفیشنل کورسز کرنا چاہتے ہیں جیسے انجینئرنگ یا میڈیکل، ان کے لیے 12th کے بعد CET کمپلسری ہے، اور CET کی پڑھائی 2 سال اگر کی جاتی ہے تو آسان ہوتا ہے. شاہین اکیڈمی میں اس کا انتظام ہے. 11th 12th سائنس کے ساتھ میں
CET اور نیٹ کی پڑھائی ہوتی ہے اور بہترین انداز میں صاف ستھرے ماحول میں اور مناسب فیس میں ہوتی ہے. ہمارے 2 برانچز پونے میں ہیں. نمبر آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے, ہم سے رابطہ کریں.